Mayroong dinosaur, gatas po. Milo at kape. Gatas. Tapos na po mainit na tubig. Asukal po. Lalagay natin. Yan. Yan po. 2 baso. Kaway-kaway lang. Hi guys. Nagawa po pamangkin ko. Milo dinosaur. Ayan po. Milo dinosaur. We're the same last year. Last year. Do you know? Guys. Bigyan na siya. Pwede na yan. Ayan po, oh. Ayan po ang pamangkin ko, oh. Ganda yun. Sexy ba yun? Mayroon dinosaur gagawin niya. Ayan, kape. 2 kape, 3 Milo, 2 gatas, asukal at mainit na tubig. Kaway-kaway Liz. Hi guys. Ayan po, oh, Milo dinosaur. Okay? Okay guys. Okay guys. Masarap po yan. Free taste po yan. Free taste po yan. Pwede kami binta-binta. Milo dinosaur. Oh, kaway-kaway lang Liz. Kaway-kaway. Hello. Ayan, oh. Ayan po, oh. Kaway-kaway lang po. Kaway-kaway lang po. Mayroong dinosaur. Ayan po, oh. Gatas, mainit na tubig, Milo, 2 kape, greatest white, yun, asukal ng brown. Wala kasi ako isip mo vlog eh. Milo dinosaur lang gagawin namin. Ayan, oh. Milo dinosaur. Ayan po, oh. Milo dinosaur. Ayan po, oh. Tingin. Tingin. Salang pala gamitin. Bakit isa lang? Dapat 2. Baka kumain eh. Ha? Baka kumain. Oo, tama. Ayan. Milo, kape, at gatas. Dun, oh. Ayan po. Milo dinosaur. Milo dinosaur. Ito po ang pamangkin ko maganda, no? Ayan po pamangkin ko maganda, no? No? Ganda, no? Oh. Si Milo dinosaur, gagawin niya. Okay? Alright? Ha? Okay, alright? Okay, alright? Milo dinosaur.